Assalamu alaikum. I'm Kainat Arshad. Remember doing something mischievous or wrong when you were a kid and getting the label delinquent slapped on you? Did you ever wonder what it meant? That is what my today's topic is: juvenile delinquency in Pakistan. In this presentation, I will define this term, define its causes, and give some suggestions on what should be done to deal with this growing problem. Juvenile delinquency, Latin word delinquere से निकला है, which means to leave or abandon. Separately, juveniles वो लोग होते हैं जिनकी एज 18 से कम होती है, and delinquency means not following the rules of society. So jointly, juvenile delinquency means a person who commits a crime yet not become mature enough to cross his 18th birthday. Also, the treatment of juvenile and adult is different from each other. In Islam, killing a person is one of the major sins. The given verse of Surah Al-Jasiyah shows that humans always want to conquer the universe. और एक वाक़या है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का, हबील एंड कबील, जिसमें हबील ने कबील का मर्डर कर दिया था जेलसी की वजह से, विच इज़ द फर्स्ट क्राइम ऑन अर्थ. Types of delinquencies. There are four types of delinquencies: individual, group supported, organized and situational. इंडिविजुअल, जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि एक इंसान जो क्राइम करता है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने किए हुए क्राइम का. इट्स कॉज इज़ लोकेटेड विद इन द इंडिविजुअल. यूजली दे सफ़र फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और फैमिली इंट्रैक्शंस. द अदर टाइप्स इज़ ग्रुप सपोर्टेड डेलिंक्वेंसी. ग्रुप सपोर्टेड डेलिंक्वेंसी में सिर्फ एक इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होता क्राइम का, बिकॉज इट इज़ नॉट लोकेटेड इन द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल. क्योंकि हो सकता है कि उसका होम कल्चर या उसको किसी ने मोटिवेट किया हो क्राइम करने के लिए. एज वी ऑल नो, सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन. इट ऑलवेज मैटर्स विच काइंड ऑफ कंपनी यू हैव. ऑर्गेनाइज्ड डेलिंक्वेंसी, इसमें भी ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ये ग्रुप सपोर्टेड से डिफरेंट ऐसे है कि एक तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, दूसरा इसमें ऑनर्स होते हैं जो कि लीड कर रहे होते हैं या ऑर्डर्स दे रहे होते हैं. और ग्रुप में सपोर्टेड में इंसान अपनी मर्ज़ी से क्राइम करता है, लेकिन ऑर्गेनाइज में अगर इंसान कमिट करे कि वो क्राइम करेगा तो उसे करना पड़ता है, चाहे वो बाद में करना चाहता हो या ना करना चाहता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी टीनेजर को पैसों की लालच दी जाए और बाद में और उसको ड्रग्स दी जाए कि कहीं पे उसने सप्लाई करनी है, और बाद में अगर वो टीनेजर पहले कमिट करे कि मैं कर लूँगा, लेकिन उसके बाद कहता है कि मैंने नहीं करना, तो उसे वो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने कमिट कर दिया था और उसको ऑर्डर्स मिल गए थे. उसके बाद अगर वो ना भी करना चाहे तो उसे करना पड़ेगा क्योंकि उसको पेनल्टी मिल जाएगी अगर वो नहीं करेगा. एंड लास्ट इज़ सिचुएशनल डेलिंक्वेंसी. सिचुएशनल डेलिंक्वेंसी प्रोवाइड्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिकॉज इट इज़ नॉट डीपली रूटेड. इस सिचुएशन में पर्सन को या तो हालात कोई क्राइम करने पर मजबूर कर देते हैं कि उसे ना चाहते हुए भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होता, या उसके पास कुछ खोने को नहीं होता. अब पाकिस्तान की बात की जाए तो juvenile delinquency is growing day by day, which is destroying the careers of our young citizens. पाकिस्तान में juvenile delinquency बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब किसी बच्चे के माइंड में ये आ जाए कि वो ये क्राइम कर ले अगर उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है, और अगर वो उसको कोई पकड़ भी लेता है तो उसका बैकग्राउंड इतना पावरफुल है कि वो इजीली बाहर आ सकता है और वो कुछ भी कर सकता है, जो कि ऐसा नहीं है. जैसे कि कुछ टाइम पहले कराची में मोबाइल स्नैचिंग के केसेस हो रहे थे, बाद में पता चला कि वो टीनेजर्स थे. अब हम कॉजेज़ भी देख लेते हैं विच लेड अवर यंग जनरेशन पुशिंग टूवर्ड्स डार्कनेस. सम ऑफ द कॉजेज़ आर ब्रोकन फैमिली, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, लाइक डिस्टर्ब फैमिलीज़ विद बैड रिलेशंस और सिंगल पेरेंट्स हु ऑलवेज बिजी इन वर्किंग and doesn't spend quality time with children, or parenting style which may be permissive, which always have strict attitude toward their children, or neglecting parent style by which they don't show concern to their kids life. Lack of communication. जब बच्चों का अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन कम हो जाता है तो उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से उनको सही गलत बताने वाला कोई नहीं होता. एंड वंस दे फील दे आर लूजिंग देयर इंडिविजुअलिटी, दे टेंड टू डू थिंग्स दे शुडंट डू टू बूस्ट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस. दे ब्लाइंडली फॉलो देयर पीयर्स एंड अडॉप्ट देयर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स. और एक जो बड़ी वजह है वो है लैक ऑफ फाइनेंस.
Teen become juvenile delinquents due to lack of finances. When they experience poor economic conditions, they start engaging in wrong activities. They may start selling drugs or steal things to improve their economic conditions. Another cause is lack of social and moral training. Lack of social and moral values can lead children to poor interaction with others and make them less confident. They may become selfish and arrogant. جب بچوں کو گھر کے علاوہ کہیں اور سے ٹینشن ملنے لگ جاتی ہے تو اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم ادھر ہی اسپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر چاہے وہ کمپنی اچھی ہو یا بری ہو. Another cause is psychological concerns which show mental illness, and it is one of the biggest reason of juvenile delinquencies. Peer group influence. Youth can easily become a part of gang during their age. They think it is appropriate to be powerful and to be a part of large group, and often strong groups and gangs are one that indulge in negative actions. Also, peer group influence our teenagers to adopt abusive behavior, which seems little bit cool to them. Sometimes you do not get acceptance in any group. They do not have any strong personality, and due to group rejection they commit crimes. اور لاسٹ ہے سوسائٹی لیبلنگ. جیسے اگر کوئی ٹین ایجر یا پرسن کوئی بھی کرائم کر دیتا ہے کوئی بھی دباؤ میں آ کے کسی بھی وجہ سے، تو سوسائٹی اس کو کرمنل بولنا شروع کر دیتی ہے اور وہ خود کو کرمنل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اسے پھر کوئی کرائم کرنے کا ڈر نہیں رہتا. ریکمنڈیشنز میں پہلے تو پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اپنے وہ بچوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کریں کہ ان کو صحیح غلط کا فرق بتائیں، اسپیشلی مدرز ایجوکیشن فرام ارلی چائلڈہڈ. اس کے بعد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو کہ بچوں کا کریئر بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ بہت سے ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ دھیان نہیں دیا جا رہا ہوتا. وہاں پہ تو ٹیچرز ہی ایسے ہوتے ہیں کہ آج کل ایجوکیشن سسٹم ہمارا اس طرح سے چل رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور گورنمنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے ہمارے سسٹم میں، اس کو جوینائل کی طرف دھیان دینا چاہیے، جو کہ میرا کنکلوژن بھی ہے. یہی ہماری یوتھ ہے جیسے اور کنٹریز میں جوینائلز کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ان کو ایک اچھا انسان بنانے کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی بچوں کے بیہیویئرز اور ایکڈیمک ریکارڈز پہ دھیان دیا جاتا ہے. ویسے ہی ہماری گورنمنٹ کو بھی کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے اس سسٹم کو اچھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جو پیرنٹس ہیں ان کو دھیان دینا ہوگا، کیونکہ جوینائل بیہیویئر آج کل ہمارے ٹین ایجرز میں بڑھتا جا رہا ہے. اس میں سب سے بڑا رول پیرنٹس کا ہوتا ہے، جو کہ بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم رہتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے بیہیویئر میں کیا چینج آ رہا ہے، ان کی کمپنی کیسی ہے. اس لیے جو پیرنٹنگ فیکٹر ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، یعنی کہ پیرنٹنگ اتنی پرمیسو ہونی چاہیے یا اتنی پرمیسو نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا سخت بیہیویئر ہو جائے ان کا اپنے بچوں کے دماغوں پہ کہ وہ کوئی بھی بات کرنا ہی چھوڑ دے اپنے ماں باپ سے. اور نہ اتنی نگلیکٹنگ ہو کہ بچے کیا کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، ان کی کمپنی کیسی ہے. کیونکہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں اور انہیں اچھا سمجھا بھی سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ یہ کچھ ایڈیشنل ریفرنسز ہیں اور میں اپنی پریزنٹیشن یہیں پہ اینڈ کروں گی. تھینک یو سو مچ.